नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ जय सीताराम दर्शक बंधु आम आपण मन राशि आज शुभ शुभ बेला शुभ रात्र शुभ दिन आपण मनकर आम जन दर्शक बंधु गोटे वीडियो गोटे लाइक करूँ गोटे वीडियो गोटे कमेंट करूँ गोटे शेयर करूँ आप सांगसाथी मान गोटे वीडियो सब्सक्राइबर करवार नहीं भूलु दर्शक बंधु। चलो आम आपण को आज दिन शुभ काम आपण करने चाहते मिथुन राशि आपणकर शुभ काम किंबा आपण माने करबा जाउछंती तो आपणकर समय होचे संध्या 6टा PM 45 मिनिट रे आपण माने काम करि पारिबे आउ से काम रे आपण माने सफल हेबे आउ माँ सरस्वती को सुहरणा करी आपण माने से कामटा करिवे तो आपणकर काम निश्चय सफल हेबे आउ आपण माने केउ कलर गाड़ी किनिबे ए मीन राशि आमे आपण मानकु सुनेबा। मीन राशि आपणक मीन राशि और राशि दुर्पति वृष हेतु आपणक पई शुभ रंग हेउछि हलदिया ओ धला एतीत निर्मल रे देइथिबा रंग को अनुयाय आपणक नूतन किंबा पुराना गाड़ी किनि पारिबे हलदिया धला आउ घियो कलर। दर्शक बंधु आपण माने हल्दी कलर रो गाड़ी किनि पारबे आउ धला कलर रो गाड़ी किनि पारबे आउ घी कलर रो गाड़ी किनि पारिबे आपणको शुभ रंग अनुयाय जानवाहन किणंतु। आपण माने ध्यान दियंतु गोटे कथा तो दर्शक बंधु आपण ध्यान दियंतु आपणको घातबार शुक्रवार हेइथिबारु एही दिन गाड़ी किनि पारिबे नाही किंबा ठाकुरंको पाखरे जाई से गाड़ी को पूजा करि पारिबे नाही आउ मानकर गाड़ी किनि पारिबे आपणको शुभवार गुरुवार हेइथिबारु एही दिन गाड़ी किनिबे और ठाकुरंको पाखरे जाइके से गाड़ी को पूजा करि पारिबे। दर्शक बंधु आपणको तो कहलु आमे कि केन दिन गाड़ी किनिबे और केन दिन गाड़ी नहीं किनिबे। दर्शक बंधु आपण माने टिके यदि बुझी नहीं पारले तो आउ थोड़े फिर रिटर्न करी आपण माने सुनि पारबे। दर्शक बंधु आपण माने के फिर थोड़े अनुरोध करी कहूछु कि आपण माने वीडियो के गोटे सब्सक्राइबर करवार लगी नहीं भूलबे। दर्शक बंधु आउ गोटे कमेंट करवार नहीं भूलबे। आपण मान जदि विवाह जदि करेंगे मीन राशि को आम शुणेबा कौ राशि को आपण माने जदि विवाह करेंगे से राशि को आपण को आम बुझेबा। आपण को मीन राशि एथिपाई समस्त राशि अतीत मीन राशि कन्या सह विवाह करि पारिबे जहा राजजुडिक अटे। आपण राशि ठू कन्या राशि राशि तृतीय चतुर्थ षष्टम ओ एकादशी थिले आपणक राजजुडिक मिलू अच्छी जहा अतीत शुभ अटे। षष्टम राशि होछि मीन राशि तृतीय राशि होछि वृष राशि आउ चतुर्थ राशि होछि मीन राशि आउ षष्टम राशि होछि कन्या राशि आउ दशमी राशि होछि धनु राशि आउ एकादशी राशि होछि मकर राशि। दर्शक बंधु आपण माने 6टा राशि को आपण माने विवाह करिया पाए अति शुभ अति लाभ आपण मानकर लागि अछि। दर्शक बंधु आउ फेर थोड़े आपण मान को आमे सुनेबा। आपण माने मीन राशि को विवाह करि पारिबे आपण माने वृष राशि को विवाह करि पारिबे आपण माने मिथुन राशि को विवाह करि पारिबे आपण माने कन्या राशि को विवाह करि पारिबे आपण माने धनु राशि को विवाह करि पारिबे आपण माने मकर राशि को विवाह करि पारिबे। दर्शक बंधु एटा थिला आपण मानकर विवाह रो शुभकामना आउ आपण मान तो केन कलर रो गाड़ी किनबे आपण मानक हम सुने दिथिलु से कलर रो गाड़ी अनुसार जानवाहन आपण माने किनि पारिबे आउ आपणको आउ सुनेबा दिन टा केमती कटेबा और दिन टा केमती रहइबो। आपणको 12 बेला दिन घंटा 11:45 मिनिट गते दिव घंटा 2:29 मिनिट मध्य रे काल रात्र 2:30 मिनिट गते घंटा 3:05 मिनिट मध्य रे शुभ कर्म विस्तव रिश्ता अतीत हेतु
ଦିବା ଘଣ୍ଟା 22:28 ଗତେ ପୁଣିବତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର କାମ କରଣ ଅନୁପ୍ରସନ୍ନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଜୀବନ ନବମ ପ୍ରସ୍ତ ଧାରା ନ ଅନକାର ଧାରା ଦୁରକ୍ଷା ଅତୀତ ଶୁଭ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଦ ସମୟ ଓ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ରାତ୍ର ଘଣ୍ଟା 22:25 ଗତେ କର୍କଟ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା 6:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରଚାର ତଥା ରାଶି ପାଦ ଅଛି ଦିବା ଘଣ୍ଟା 21:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଶୁଭ 2 ପାଦ କେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘଣ୍ଟା 5:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ 2 ପାଦ ରାତ୍ର ଘଣ୍ଟା 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ 3 ପାଦ ହେତୁ ରାତ୍ର ଘଣ୍ଟା 4:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ପ 4 ତଥା ପାଦ ପରେ ପୁଷ୍ପ 2-1 ପାଦ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠିରେ ଅଛି ଶୁଭବେଳା ଆଉ କାଳରାତ୍ରି ଆଉ କାଳରାତ୍ରିର ସମୟ କେତେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝେଇଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେର୍ ଥରେ ରିଟର୍ନ କରି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି କାଳରାତ୍ରିର ସମୟ କେତେ ଅଛି, ଶୁଭବେଳାର ସମୟ କେତେ ଅଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତା ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଫେର୍ ଥରେ ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ନ କରି ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃଷ ଦିନ 7-9 ମାସ ଆମେ ଶୁଣେଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତିଥି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ 10:08-23 ରବି ରାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 5:22-24 ଆଉ ଦିନ ଘଣ୍ଟା 8:29 ଗତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରବି ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3-9-8-27 ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଷ୍ପ 55 5 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ତାର ଘଣ୍ଟା 3:45 ଗତେ ଅଗଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7:24-9 ଚନ୍ଦ୍ରଶୀତ କର୍କଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ୍ୟ ଦଶା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ବୁଧ ର 23-2-27 ଯୋଗ ଗଣ୍ଠ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ ଯେଉଁ କୌଣସି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଅଛି 2:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା 22:25 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାମଟା ଅତି ଶୁଭ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2-27-6-29 ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ବାଲ ଦିବା ଘଣ୍ଟା 8:27 ଗତେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ କ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ରାଶିର ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 27-40-45 କରଣ ବାଲ ଦିନ ଘଣ୍ଟା 8:27 ଗତେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ରାହୁର 22-26-21-30 ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କରଣ ବାଲ ଦିନ ଘଣ୍ଟା 8:27 ଗତେ କିରଣ ରାହୁ ର ସଂଖ୍ୟା 10-10-9-35 ଆଉ ଦିନ 2:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷେଧ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ ଦିନ 2 ପହରରେ ଆପଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି କରିକି ବି ଯଦି ଆସୁଛ ଘରକୁ
कि जदि भी करुछ आपण माने सतर्क हिसाब आपण माने करंतु आउ निशा द्रव्य खाइबा आगरु आपण माने टिके भाविकी खाओंतु एई समय आपणकर काल बेला अछि आ समयटा भलो नाही दर्शक बंधु आपणकर पछरे किछि भी हेई पारे तो दर्शक बंधु आपण माने निशा द्रव्य किंबा खाइबा पाई चाहुचंती तो आपण माने नै कि आपणकर घर रे खाइकी आपण माने सुई जाऊंतु आउ रास्ता रे खाइकी आपण माने गाड़ी चलाउंतु नहीं रास्ता रे बाट चलंती नहीं आउ आपण माने काम करिको निशा द्रव्य खाआंते नहीं आपण माने के आमे अनुरोध करी कहूँ दर्शक बंधु तो आपण माने ए कथा मानिले भी भलो आउ न मानिले भी भलो आपणक पई से कथा केते सत केते मिछ से कथा आपण माने हे बुझी पारिबे आम आपण माने के बुझेबार कर्तव्य अछि सेते पे आपण मानकु आमे बुझे कि कहूँ दर्शक बंधु तो आमे कहबा जुगनीर कथा जुगनी दक्षिण दिगरे घंटा 8:27 गते पश्चिम दिगरे यात्रा निषेध दर्शक बंधु आपण माने जुगनीर कथा जो कौन काम भी जदि करबा पाई जाउछंती तो से कौन से काम आपण माने करंतु नहीं आपण को फेर तोरे बुझे कि कहूँ जुगनी दक्षिण दिगरे घंटा 8:27 गते पश्चिम दिगरे यात्रा निषेध दर्शक बंधु तो इना यात्रार जो कौन शुभ काम रे भी यही समय रे निषेध अच्छी दर्शक बंधु से कथा आपण मानकर केते सत केते मिछ आउ आपण माने जदि विश्वास जदि करेंगे तो ये समय से कामटा करेंगे नहीं आउ विश्वास जदि न करुछ से कामटा आपण माने निश्चय करेंगे दीर्घा दशर एकादशी ओ प्रवण देश चंद्र हेतु वृष मिथुन कर्कट कन्या तुला विछा मकर कुंभ ओ मीन राशि व्यक्ति चंद्र सुधा ओ घात चंद्र निश्चय नक्षत्र सुधी 13, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 26, 28, 22 आओ 21, 13, 25, 27 नक्षत्र घंटा 3:45 दर्शक बंधु आपण माने बुझी पारले कि जेनटा आम आपण मान के बुझेलु कौटा बुझेलु दर्शक बंधु तो जेनटा आम 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 24, 27, 28, 29, 11, 13, 25, 27 आपण माने एठी कौन बुझी पाइले कि आपण माने बुझी नथिबे कि कौन से संख्याटा कहूछि तो आपण मान के संख्याटा एठी बुझेबा कि आपण को संख्या आम बुझाऊँ वृषर है 2 घंटा सकाल PM आपण माने 2 घंटा बुझिले तो 8 बाजले आपण माने जो कौन सी काम भी करि पारिबे मिथुन राशि आपण माने 5 घंटा सकाल तो जो कौन सी काम भी करि पारिबे 5 घंटा 27 मिनिट रे 7 मिनिट रे आउ कर्कट राशि आपण माने 9 बाजी करी 10 मिनिट जो कौन सी काम करेंगे AM कन्या राशि 11 बाजी करी 1 मिनिट रे करि पारिबे जो भी काम AM तुला राशि 2 बाजी करी 4 मिनिट रे करि पारिबे PM बिछा राशि 2 बाजी करी 6 मिनिट रे करि पारिबे आपनकर शुभ काम मकर राशि 2 बाजी करी 8 मिनिट रे करि पारिबे आपनकर शुभ काम आउ कुंभ राशि आपनकर 2 बाजी करी 9 मिनिट रे करि पारिबे आपनकर शुभ काम आउ मीन राशि आपण माने करि पारिबे आपणकर कामटा शुभ नाई दर्शक बंधु कौन पाई 1 बजे आपणकर होछि काल बेला रे आपणकर शुभ काम एटी अछि लेकिन से कामर अशुभ तो आपण मानक आमे बुझे दउछु तो आपणकर 1 बाजी करे 1 मिनिट रे
ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାମ ଅଛି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ 100% ଆପଣଙ୍କର କହୁଛୁ କି 1 ବଜେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଶିଙ୍କର କାଳବେଳା ସେଟା ରୁହେ। ତ ସେ ସମୟରେ କିଏ ପାଞ୍ଜି ବି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ପାଞ୍ଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି କିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି କେଉଁଠିକୁ ଯାଇକି 1 ବଜେରେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ସେମାନେ ଦେଖିଦେବେ ନାହିଁ କି ପାଞ୍ଜିକୁ ସେମାନେ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ରହିଛି କାଳବେଳା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କାମ ନାଇଁ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ 2 ବାଜି କରି 1 ମିନିଟ୍ରେ ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ହେବ ଆଉ ସଫଳ ହେବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ମରଣା କରି ସେ କାମଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ। ମୀନ ରାଶି 2 ବାଜି କରି 3 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାମ କରିପାରିବେ। ରାଶି ଜାତକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଶି ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶି ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହିଥିଲୁ 25 ତ ସେଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 25 ସଂଖ୍ୟା ଆଜିର ଦିନରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେନ୍ଟା 27 ହେଲା ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଆଉ ତଳକୁ ଆମେ ଶୁଣେଇବା ଶେଷ ନିଷେଧ ଖାଦ୍ୟ ବେଲା ଓ ପ୍ରବଣ ଦିବା ଘଣ୍ଟା 8:27 ଗତେ ନିର୍ମଳରେ ଭଷଣ ନିଷେଧ ପ୍ରଥମ ରୟ ଦଶମୀ ଓ ଦିବା ଘଣ୍ଟା 8:23 ଗତେ ତିଥି ଦୋଷ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଲାଲ ଗୌରଙ୍ଗ ଅପର୍ମଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ରାତ୍ର ଘଣ୍ଟା 3:24 ଗତେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାନ୍ତନା କରଣ ସବୁଜ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଧାର୍ମିକ ରାତ୍ର ଘଣ୍ଟା 3:24 ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଣ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ଅତୀତ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ ମଙ୍ଗଳ ସହ ହେତୁ ଅଦିଶ ଶୁଭବେଲା ଅମୃତ ଦିନ ଘଣ୍ଟା 2:24 ଗତେ ଘଣ୍ଟା 5 ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ର ଘଣ୍ଟା 7:07 ଗତେ ଘଣ୍ଟା 1 ଘଣ୍ଟା 30 ଆଉ ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା 10 ଗତେ ଘଣ୍ଟା 10:45 ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଭ ବେଲା 12 ବେଲା ଓ କାଲବେଲା ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘଣ୍ଟା 24 ମଧ୍ୟରେ କାଲରାତ୍ରି 22 ଗତେ ଘଣ୍ଟା 26 ଶୁଭ ବେଲା ଅତୀତ ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ହଳଦିଆ ପ୍ରବରୁ ଓ ଜୀବନ ଫଲ ମାନଙ୍କ 5 ଗତେ ଘଣ୍ଟା 6 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ବେଲା ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ର ହଲପତ୍ର ଓ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଧେଇକି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେର ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର ଆପଣମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଧୁରା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମନ ଧାରା ଦୂରେଇ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ କୌଣସି କାମ ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସେ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କାମକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କାମରେ ଆପଣମାନେ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ